राधे राधे सांग मैंने मु मामुनी स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल गंजाम छी कंदमाल को। तो सांग मैंने आपण माने केमती अछन मु बहुत भल अछि आ मु आशा करछि भगवान का दया रो आपण माने भी बहुत भल रहबे। तो सांग माने आज ना मु वीडियो टी को टाइम रे स्टार्ट करछि आपण माने देखु चलन। देखिनियंतु पूरा अंधार। तो कहीं आज मु एते माने लेट नाइट रे मु वीडियो टी स्टार्ट करछि आपण माने मु जणाउछि। कहीं जानछंती माने मु आज गोटे एते बहुत भल माने मोर बहुत दिन रो स्वप्न थिला कि से जगह को जीवी। हाउ माने बहुत एक्साइटेड अछि आज माने मु जीवी जीवी बोली बाहर थी गोटे कथारे नहीं माने जो पर्यंत भगवान तुमको डाकी नाहंती से पर्यंत हम जाई परबानी तुम बाहर पैसा थिबो किंतु चाहूथिबो किंतु जाई परनथे से टाइप रा हम सहित हो जाईची। तो वर्तमान माने एते दिन रो एते वर्ष रो अपेक्षा पर आज अंत घटिची आ भगवान तांक पाख मते डाकिचंदी सेथे हम जाउची से जगह को बुलिया पई किंतु आपण मानन पई सस्पेंस आपण मानु वर्तमान जम्मर भी जणेबिनी को जगह को जाउची। तो आपण माने वीडियो टी कंटिन्यू करंतु ताहले जानि परिबे को जगह को बुलिया पई जाउची। ठीक अछि। तो चलंतु मु वर्तमान तो खाई पी सारी की बाहर ट्रेन रे जीवु आ ट्रेन गला बेले आपण मानक सहित माने आपण मानू देखेबी आ से जगह रे पहुंच साले पुणी थरे देखेबी। तो चलंतु आज राति तो ट्रेन रे हमर जीवो मॉर्निंग को पहुंची जीवु सेठी माने बहुत बहुत खुशी मु अछि भितरे माने एते दिन परे मो स्वप्न सत्य हेबा पई जाउची। तो तो चलंतु संग माने मु वर्तमान खाई पी नउची तापरे मु गल्ला बेले रास्ता रे ट्रेन रे आपण मानु देखेबी। ठीक अछि। चलंतु आपण माने एक्साइटेड हे थांतु आ आपण माने पई सस्पेंस रखिछि से जगह रे पहुंच सला आपण मानु कहिबी जे को जगह को जाउची। ठीक अछि। चलंतु संग माने देखि परथे आपण माने आमे कैब बुक करथिलु आ कैब भी आसी जाइसला वर्तमान सेथे बसी के आमे चालिलु स्टेशन पण मो हस्बैंड भी बाय बाय करचंदी। तो चलंतु जीवा देखंतु नाइट रो व्यू केते बढ़िया लागुची आ कोन कहबी आमे एमती तो चलथिलु बहुत एक्साइटेड थिलु आ जीवा रास्ता रे ना ए जो जगह गुडियो देखुछंदी ए गुडियो ना मते बहुत पसंद मु जेते बेले भी जाए आर वीडियो बनेनी माने एमती फूल फूल सब ये करके माने डिजाइन कर रखिथन ना मते बहुत बढ़िया लागे ए जगह गुडी को देखिले। तो एमती जीवा भाटर ना बहुत खुशी लागुतला बहुत एक्साइटेड थिली मु सेतमे टिके टिके वीडियो भी बनै नउथली मोर बनौथली आ बाहर भी बनौथली एटा गोटे देखि नियंतु एटा भी बहुत मते भलो लागे माने दिन रे ते गुडिया को केवल पानी पानी देखा जाए किंतु राति रे देखुन लाइट फाइट लागी कि ना बहुत मते बहुत खुशी लागे। तापरे एमती आसिया बाटरे ना इंडिया गेट पड़ला माने इंडिया गेट रो पाखरु ही हम आसिलु। तो मु भाबिली कि चलंतु पुणी थर देखि नेबी पूर्व वीडियो तो आपण मानु देखि नेथली इंडिया गेट किंतु दिन रो व्यू देखिथली किंतु वर्तमान रो व्यू माने नाइट रो व्यू आपण मानु देखि नथली। तो भाबिली कि चलंतु एटा भी देखि नि जी जेतु सब किसी देखेलेनी तो एटा भी देखि नि जी नाइट रो व्यू तो आपण माने देखि नांती तो सेट पे देखि नेली हाउ भलो लागुथिले मते कमेंट माध्यम रे निहाती जणीबे। तापरे आमे आसी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पाखरे पहुंची जाइतिलु आपण माने देखि पारथुवे नेम प्लेट संग माने वर्तमान हम रेलवे स्टेशन रे पहुंची गेलु माने रोड ऊपर आसी स्टेशन भीतर जाइनु जिबु आ टिके परे गले देखिबी माने देखिनंदु हम आसी स्टेशन रे पहुंची जाइछु। एटा होची पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन संग माने देखिनंदु एपटे जेंति लाइन लगेई जाउछंदी रेलवे स्टेशन रे मोला प्रथम थर पाई देखिबी एंते लाइन लगेई जाउछंदी पड़े हमरा बैग स्कैन होची एमती वर्तमान सीढ़ी चढ़ी जाउछु पुराना दिल्ली स्टेशन रु ऊपर टिकट काउंटर वर्तमान हम चल चल जाउछु हम प्लेटफॉर्म को 13 नंबर प्लेटफॉर्म रे ट्रेन लागबो तो चलिसु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର 13 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛୁ କୋଉଠି ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସେ ବସିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯିବା ୱେଟ୍ କରିବା। ଆମ ଟ୍ରେନ ଅଛି 10:30ରେ। ଆମେ ଆସି ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାକି ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିନଥିଲୁ। ତ କେତେ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଲାଗିବ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦେହରାଦୁନ ଯିବ, ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମର S8ରେ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ସିଟ୍ ଅଛି କନଫର୍ମ। ତ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ବସିବୁ। ତ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ନଥିଲା ତ ଆରାମସେ ଚଢ଼ୁଛୁ ଟ୍ରେନରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ସିଟ୍ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସିଟ୍। ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। ଏପଟେ ସାମାନ ପତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଇଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ 3ଟା ଲାଗିଛି। ତ ଏମିତି ଥିଲା। ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ତାପରେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ତ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି, ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହରିଦ୍ୱାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ଆମେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଶୀତ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆହୁରି ଶୀତ ଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜ୍ୟାକେଟ୍। ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଯେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଚା ଫା ନ ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଚା ଟିକେ ପିଇ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ନା ଟ୍ରେନରେ ଆମର ସକାଳର ଯାହା ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ, କେବଳ ଗାଧୋଇବାଟା ବାକି ଥିଲା। ତ ଚା ଫା ପିଇଲୁ। ପିଇଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ମନରେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯାଇକି ହରକି-ପୌଡ଼ିରେ, ଆଉ ଗାଧେଇବୁ, ମାନେ ଡୁବକି ଲଗେଇବୁ, ଏମିତି ଥିଲା ମନରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ କୋଉଠିକି, ମାନେ ଅଟୋ ଫଟୋ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହରିଦ୍ୱାରର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ମାନେ 1 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନା ହେଇଥିଲା। ସେଠି ବି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠୁ ଅଟୋ ଫଟୋ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ହରକି-ପୌଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ କହିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଡୁବକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ମଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଯାକ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରାଯାଏ। ତ ହରକି-ପୌଡ଼ିରେ କେବଳ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଡୁବକି ଲଗେଇବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼େଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ଥିଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଆମେ ବି ଅଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଅଟୋ ନେଇକି ତାପରେ ଚାଲିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର 2 ସାଇଡ଼୍। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ନା ଏମିତି ଲୁହାର ରୋଡ଼ର 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୁହାର ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇଠୁ ହରକି-ପୌଡ଼ି, ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହରକି-ପୌଡ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ବି ଅଟୋବାଲାକୁ କହିବେ, ତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଆସି ହରକି-ପୌଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁବକି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଏତେ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ହେଉଛି, କେମିତି ଡୁବକି ଲଗେଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଫିର୍ ବି ଲଗେଇବୁ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଯିବା ଶୀତ ହଉ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଫୁଲ କିଣିନେଲୁ, ମାନେ ଡୁବକି ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ତ କେଉଁମାନେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିବେନି। ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହିଁ ଖୋଲିବେ। ତ ଏମିତି ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ କିଛି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ସବୁ ଦୋକାନ ପୁରା ବହୁତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଇଥିଲାଗି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପରେ ଖୋଲିବ। ତ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଠି ଗାଧେଇବୁ, ମାନେ ଡୁବକି କେଉଁଠି ଲଗେଇବୁ ସେଇଟା
देखिए गोटे देखिपे ना पानी नेबाई गंगा जल नेबाई सब डब्बा फब्बा सब बिक्री होची आपन को डब्बा भी नहीं आसा किसी भी दरकार भी नहीं आपन को डब्बा ये मिल जाव आ ये देखिपे आम पूरा गंगा पाखु पलि आसलु जय गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया पाखे आम पहुँची गलु और बहुत खुशी लगिला देखी गंगा माता को। तो ये देखिपे गंगा नदी बोची आ दुई साइड रे देखिपे केमती माने घर भी बनी पूरा कूल को लगी केते सुंदर देखा जाउची किंतु कहार भी किसी क्षयक्षति होनी एते जोर वर्षा पवन जहाँ भी हो जाए। आउ एठे ना जो ब्रिज है सबू तीर तीर जेमती देखिबा पई से टाइप रो ब्रिज बना है जेठी बहुत सुंदर लगुच। एटा तो दूर रू आपण मानु देखौची आपण निजे आसी देखिबे बहुत खुशी लागिवो। तो ये देखि नंदु आग पछ आपण मानु देखै देली वर्तमान आमे कोठी डुबकी लगेबू सेटा कथाबार्ता। ये जो पहाड़ ऊपर मंदिरटी आपण देखुछन ना एटा होची मनसा देवी मंदिर। तो ये जगह को भी आमे माने जिबू। तो प्रथमे आसी जेतेबेले डुबकी लगेबू तापरे ठाकुरन को पानी चढ़ी सारा पर ही आमे जुआड़े जीवा कथा जीवु। तो आपण माने आसिले भी किछि भी डर भय किछि भी डरिवार नाही किछि भी प्रॉब्लम हबनी आपण आसीबे। आउ एठे पैसा पत्र भी लागुनी डुबकी लगेया पई आउ कपड़ा पत्र चेंज करिया पई प्रथम रु सुविधा नथिला वर्तमान सुविधा हेची। आ वीडियोटी आपण माने कंटिन्यू करंतु कले ही देखिले जानि परिबे जे को जगह रे आपण माने आसीकी कपड़ा चेंज करबे। आ कपड़ा चेंज करिया पई एठी पैसा किछि दरकार नै जेतेबेले आपण डुबकी लगे सारला पर आसी भितरे डायरेक्ट लॉक कर देबे निजे निजे कपड़ा चेंज करिवे। आउ कपड़ा चेंज करिया पई आगुरु माने बहुत प्रॉब्लम होतिला किंतु वर्तमान उन्नति हे जाउची ना सब जगह तो एठी भी सेमती हेची आगुरु हेई नथिला। तो आमे भी भावुथलु किछि प्रॉब्लम होबो कि कोन काइना जेंट्स को तो किछि प्रॉब्लम नाही किंतु लेडीज मानु कपड़ा चेंज करे बहुत प्रॉब्लम तो थिला। मते बहुत सुविधा लागिला बहुत भलो भी लागिला आउ पैसा बिल्कुल भी दरकार नाही डायरेक्ट आपण माने चेंज करि परिबे। तो एठी एमती फाइनली आम आसी पहुँची जाइए गंगा नदी पाखरे बहुत पाखरे देखु बहुत बढ़िया लगुच मो बैक साइड देखु ना केते बढ़िया लगुच पूरा गंगा नदी को लगिकी माने घर गुड़ाक होती बहुत बढ़िया सुंदर देखा जाउची। डुबकी लगुन सब ना मैं तलू घर जाती लगे ना न से आगू जी बोले देखी बर्तमान आम डुबकी लगे माने सब बाहर करदेली बर्तमान जीव डुबकी लगे आमती शीत प्रबल होची बाकी देखा जाऊ कौन होची। ये जो मो पछपटे देखुन ना एमती गोटे गोटे तैयारी होती कूल पाखरे गुड़ाक कपड़ा चेंज करेंगे आ सब जगह एमती गोटे गोटे टिके दूर छाड़ी सब जगह एमती होती केवल लेडीज मान कपड़ा चेंज करने तो बहुत सुविधा है। तो देखि नियंतु माने आर मॉर्निंग रो व्यू केते सुंदर देखा जाउची और लोक माने देखि पारथि आपण माने जणे जणे डुबकी लगौचंती। तापर मो पतिदेव आ मु चली जाइथिलु डुबकी लगेया पई तापर जेतेबेले सेटे पाद देलु ना पानी एते ठंडा कही होनी माने डुबकी लगे पारिबु कि नाही सेटा हमें टेंशन रे थिलु किंतु गंगा मार जेतेबेले गंगा माँ पाखु आमे जाइचु डुबकी न लगे आसबार अच्छी कि तो निहाती लगेबू तो डर भय शीत सबू छाड़ देगी डुबकी लगेबा आमे आरंभ कलु किंतु पानी टिके कम थिला तो मुंड बुडू नथिला भीतर कहीं गेट हो जाइए ना गेट सेपटे जाके आमे गाधई पारुनी किछि भी रिस्क हो पारे तो प्रॉब्लम हो पारे से भितर ही गाधेया को पड़े। तो मु आउ एपटे डुबकी एमती डुबकी न लगेगी माने अलगा पटे डुबकी लगे चेष्टा कली देखि पारथि आपण माने एमती डुबकी लगेली किंतु एमती डुबकी लगा जाए कि नहीं आपण माने कमेंट माध्यम निहाती जणेबे। मु एमती लगेई 7 थर डुबकी कहीं आर पटे डुबकी लगेले पिठी पटटा उदा हो नथिला तो से भाविली मु एमती डुबकी लगे नउची। पानी तो सेठी बहुत ठंडा थिला कहीं सेठी कहती जे सेठू लोक मैंने भी कहती ये पानी एनी टाइम एमती ठंडा ही रुहे माने जमती फ्रिज रू आपण पानी बाहर कर पीउछन सेमती ठंडा थिला बहुत ठंडा थिला। आ वर्तमान टाइम रे एते ठंडा थिला माने शीत दिने केमती न ठंडा होथिबो तो तथापि आमे सब भूली जाई डुबकी लगेलु। आ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡୁବକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମରୁ 7 ଥର ଯେତେ ଥର ଡୁବକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଜଣ ଜଣ ନାଁ ନେଇକି ଡୁବକି ଲଗାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ ନହେଲେ ସପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଡୁବକି ଲଗାଇବେ, ମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି। ତ ଏମିତି ଡୁବକି ଲଗାଇବେ ଜଣ ଜଣ ନାଁ ନେଇକି। ତ ଆମେ ବି ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣ ଜଣ ନାଁ ନେଇ ଆମେ ଡୁବକି ଲଗାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ କହିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସପରିବାରକୁ ବି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜଳ ଚଢ଼େଇଲୁ ଗଙ୍ଗା ମା ପାଖରେ। ଜଳ ଚଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଜଳ ବି 7 ଥର ଆମେ ଚଢ଼େଇଲୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 3 ଥର ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ, 7 ଥର ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଆମେ 7 ଥର ହିଁ ଚଢ଼େଇ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ପାଣି ଚଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଉ ଦୀପ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବା ଗଙ୍ଗା ମାୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଦୀପ ଫିପ ଲଗେଇକି ସିଏ ବି ତୈୟାର କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଡୁବକି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲୁ ବିନା ଡୁବକି ଲଗେଇକି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାୟାକୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଉଲ୍ଟା ହିଁ କଲୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁବେଳେ ଗାଧପାଧ ସରିଲେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଡୁବକି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଫୁଲ ବା ଦୀପ ଅର୍ପଣ କଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫୁଲ ଚଢ଼ଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଡୁବକି ଲଗେଇବା କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଯାହା ପାପ କରୁଛୁ ଅଧା ଧୋଇ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ହରକିପୋଟରେ ଆସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଛୁ। ଗାଧୋଇ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ମନସାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଥିଲା, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୀତ କମିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଡୁବକି ଲଗେଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମନସା ଦେବୀ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଏ ଦିଟା ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ବାକି ଆଉ କଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଡବା ହେରିକା ଅଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବୁ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ପାଣି ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବି ନେଇନୁ ଆମେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଗଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅଛି ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାର ହରିଦ୍ୱାର ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସହର ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ହରିଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଭଲ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ସେମିତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ। ଖରାଦିନେ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ ସେଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବି ଜାଗାକୁ, ନିହାତି ଗରମ କପଡ଼ା ନେଇକି ନିହାତି ଆସିଥିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼େ ଏଠି। ଖାସ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ତ ନିହାତି ନେଇକି ଆସିବେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ବଡ଼ିକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏବେ ବହୁତ ଟିକେ ଗରମ ଆସିଲାଣି ନା, ତ ଆମେ ନର୍ମାଲ କପଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛୁ, ତଥାପି ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ କି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଗରମ ପୋଷାକ। ତାପରେ ଏମିତି ଯିବା ପରେ ଆମେ ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ। ଏଠି ବି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଖୋଲା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନା, ତ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସେଟା ଖୋଲା ନଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ମନସା ଦେବୀଙ୍କର। ତ ଆମେ ଏଠି ଫୁଲ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସାମାନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ତ ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ବି ଆମେ ଚା ଟିକେ ପିଇ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଏଠି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ମନସା ଦେବୀ ହେଇଗଲା କି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଏଠି ରୋପ୍ ୱେରେ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋପ୍ ୱେ ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଉଛି। ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ 500 କିଛି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ତାର ରେଟ୍ ଅଲଗା। ଆଉ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଯିବେ ରୋପ୍ ୱେରେ, ତ ତାର ମାନେ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ଅଲଗା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରୋପ୍ ୱେରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି। ଟିକେଟ୍ ନେଲା ବେଳେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠି ସାରିଲେ ଏ ସ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଚେକିଂ ହୁଏ ଜାଗାରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲେ ଚେକିଂ ହୁଏ, ସେମିତି ଚେକିଂ ହୁଏ। ବହୁତ ଚେକିଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଏଇଠିରେ ବି ପାଖାପାଖିରେ ମାନେ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ମିଳୁଛି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା, ଡର ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ? ତମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ କି? ହଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି।
तो संगे मैंने देखि पारुथिबे आपण माने रोप वे एमती जाती आउ आमे तो आगरू केबे भी माने देखीचु किंतु केबे भी जाइनु एटा हमर फास्ट एक्सपीरियंस तो गले ही जानिबु केमती कोन लागुची आ सेपटे एग्जिट थिला एपटे एंट्री थिला तो जणे जणे की जाउछंदी रोप वे आमे भी देखुचु केमती कोन जाउछंदी आ हमर जते बेले नंबर आसीबे आमे सेते बेले जिबु तो सेइथि लागि आमे लाइन लगै की रहिछु आ देखुचु लोक माने केमती जाउछंदी आ रोप वे रे ना थरे के 4 जण ही जाई परिबे 4 जण रो अधिक जाई परिबे नाही आउ 4 जण रो कम जाई परिबे आपण माने जणे दि जण एमती जाई परिबे किंतु 4 जण रो अधिक जाई परिबे नाही काहेकि ना सेटा 4 जणिया सीट थाए आउ बेसी भी लगेज पत्र नै कि आपण माने जाई परिबे नाही जते हल्का जिंस नै कि आपण माने जाई परिबे तो देखि पारथि 17 नंबर रे आमे माने जीवु एटा होची हमर तो जणे जणे करी आमे जाउछु आ आमे 4 जण ही जाइथिलु एथरे मो हस्बैंड मु तांको फ्रेंड आ जणे भी चढ़िथिले सेथि तो एमती ही आमे जाइथिलु आ बसला परे ना बहुत खुशी लागला बहुत एक्साइटेड थिले ना माने खुशी रो माने मु कहि भी पारुनी माने मु केबे भाबी नथिले एमती रोप रे मु केबे जाई परिबी एमती बुली परिबी तो बहुत खुशी लागला आपण माने देखंतु मु तो बहुत एन्जॉय करली आ आपण माने देखंतु आमे केते उच्चा केते ऊपर को जाउछु आ रोप रे जीवा पई जो टिकट थिला आम पई बहुत माने ठीक थिला एते अधिक नु एते भी कम नु कहीं ना आमे दीटा जगह जीवा पई टिकट करथिलु गोटे टिकट थिला मनीषा देवी मंदिर जीवा पई आ गोटे टिकट थिला चंडी मंदिर जीवा पई तो 500 किछि जीवा आसीबा माने बहुत थर आमे रोप वे जाइछु आपण माने वीडियो देखिले कंटिन्यू कले जाई परबे आ केते लोक जाउछोनी आसुछोनी एंट्री एग्जिट सब अछि आ देखि परथे केते ऊपर अछि मंदिर आ आमे 5 मिनिट 5-7 मिनिट रे पहुंची जाइथिलु मंदिर रे आपण माने देखंतु देखिले जाई परबे देखंतु तळे तळे आमे केते ऊपर अछु घर गुडा केते छोट छोट देखा जाउछि माने भाबंतु केते माने डर भी रिस्क भी एथिरे एमती नै जे रोप रे पळे आसले भलो बोली माने जीवा पई भी चली जीवा पई भी रास्ता अछि किंतु हम पाखरे सेते टाइम नथला सेति हम बाध्य कि रोप रे गलु आ हमकु भी इच्छा थिला कि रोप रे थरे एक्सपीरियंस करबा कि केमती कोन लागुची तो सेति हम जाइथिलु तो आपण माने देखंतु मजा नियंतु जेतेबेले आपण माने रोप वे चढ़िया पई जेतेबेले जो बसुचंदी बसला पर तार जो डोर टा क्लोज होउची आपण माने भाबुथे सेटा खोली जाउ नथियो तो ना 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 सेमती खोलिबार चांस ही नै काहे ना सेटी मैग्नेट लागिची जेतेबेले भी डोर क्लोज करचंदी मैग्नेट द्वारा से क्लोज हे जाउची आ खोलिबार चांस नै किंतु आपण माने चढ़िला बेले सेटा लेखा जाउची जे कि आपण माने एपट सेपट जो जगह रे बसन से जगह रे ही बसिबे आ बसी की तापरे आपण को अपोजिट रे जे बसता कोए पडे आस मु से पडे जीबी सेमती हेई परियोनी आपण से जगह रे ही बसी की रहिबे तो एमती जीवा भितरे ना देखि पारुथिबे तो तार ना जीवा पई बहुत माने सिस्टम अछि बा नियम अछि नियम को पाली की गले हम पई बहुत भलो हमें मन इच्छा काम करबा ताले रिस्क भी हेई पारे ना तो सेइत पई आपण माने जो जगह रे बसिचंदी से जगह रे ही बसी की जीबे ऊपर जाई बोली तापर आमे आसी पहुंची जाइथिलु देखि पारुथिबे माने ऊपर पूरा पहाड़ ऊपर को पळे आसु कहिना जे उत्तराखंड माने पहाड़ एरिया जो जगह जाउसन जानतो सेट सब पहाड़ी एरिया बहुत ठंडा पड़े वर्तमान आमे रोप वे ओल्हिलु चल चल जाउछु तो दर्शन करू बहुत मजा लागिला फटाफट पळे आसिलु चली आसले लागि थांदा घंटा कि 2 घंटा लागि थांदा किंतु रोप वे पळे आसिलु तो जल्दी पळे आसिलु वर्तमान पहुंच गलु माने मां को दर्शन करिवु वर्तमान चलिलु आमे एमती सीढ़ी चढ़ी चढ़ी जाबा पड़ची आपण माने देखि पारुथिबे आमे आसी पहुंची जाइछु आ एठी ना सब प्रकार माने मातांग ऊपर चढ़िया पई साड़ी हे गला सब जिनस मिल जाए एठे कपड़ा पत्र सब किछि मिल जाए साड़ी चूड़ी सब आ फूल दुब सब किछि मिल जाए मांग ऊपर चढ़िया पे एठू आपण किणी नै परिबे किंतु एठी अधिक टंका केवल टंका थिबा निहाती दरकार एठू जदी किणी नौसन आमे सब तळु नै पळे आसु तथापि तळु आमे 500 टंकार नै आसु खाली भोग चढ़िया पे 500 टंकार
ତ ଏମିତି ସବୁ ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ବି ମିଳିଯାଏ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଠି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ଆଉ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି, ପଇସା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଚପଲ ରଖିବା ଆଉ ନେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚପଲକୁ ରଖିଥିବେ ଆଉ ପଇସା ନିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ଚପଲ ରଖିବ ତା ସହିତ ଭୋଗ ବି ନେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚପଲ ଦୋକାନ ମାନେ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଚପଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୋଗ ବି ବିକନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲୁ, ଯିବା ବାଟରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା, ତାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଏମିତି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମନସା ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକିରି ମାନେ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ପକାଯାଏ। ଯା ଇଚ୍ଛା ସେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇବ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମାନେ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ତୁମେ ଯଦି ପଇସା ରଖିଛ ବୋଲେ ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପୂଜା କରିବେ, ନଚେତ ନାହିଁ ତୁମେ ଯାହା ଭୋଗ ଧରିକି ଆସିଛ ଧରିକି ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠା ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଚିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଲି, ନହେଲେ ସେଇଟା ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ, ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜା କରିକି ନେଉଥିଲେ। ତ ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ନିଜେ ହିଁ ପୂଜା କରି ନେଇଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ 500-600 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତ ତାଠୁ ବେଟର୍ କି ନିଜେ ପୂଜା କର ଆଉ ଯାଅ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ପୂଜା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ରୋପ୍ ୱେରେ ତଳକୁ ଯାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବିନ୍ଦାସରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। କେବଳ ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ।